इरे हाँ बे हां बे देखिए बस एपड़ुगा हे माँ मंगला हे प्रभु तलकु देखा ना क्लियर देखा ना से किए गोटे बस बे हेई बाबे हां बे चल हां बे बाଳ पळिया ମାନେ ଏଠି ଗଛ ଉପରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡେଉଁଛି ପିଟା କୋन ଦେବି ସା ଦୁଲି କି ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି ବେ तो हे गाइस जय जगन्नाथ मु जहा कि कहिदिली डेंजरस जगह जेमी आपण मानकु देखैबी सेही भले आउरी गोटे डेंजरस जगह पळे आछि जहा कि हमर नई कूल माने जहा को कोंदी नई रास्ता आपण माने देखि दियनु पूरा ट्रस्ट मारी देखि दिन देखंतु हमर माने वीडियो स्टार्ट करू को भले माने शब्द आछि माने बिकटाळ बिलुआ शब्द हम छाती पूरा फाटी जाउजी माने शब्द रे रूम पूरा सब टांकुडी उठुजी माने हम गां लोक कहिया कथा एठी गोटे माने छुआटे जाउथला माने ता ना होजी बिकलांग से कौन होता मुझे जाननी कि राति 12टा है से फेरुला कौन जाता बंधु बांधव घर को यपटे फेरुला साइकिल लेकिन किंतु ता रास्ता रे किए गोटे अटकई देला आउ पूरा से रक्त होइकी तले पड़ची आ सकाळु लोक देखिले ताकू माने उठेले रिस्क माने ये कले माने पानी मानी पकेइले आ से सळा को बळे आछिबे माने पानी मानी पकेइले से उठिला बेलू तार माने आ किछि मनन नै माने सेदिन से मरी जाइता खाली ताकत गोटे ताबिज थिला बोली से बंची गला से दोसर आमे आछू एठी ब्लॉग करिया पई केवल आपन नागी आपन माने प्लीज लाइक कर देगी ए चैनल टाको सब्सक्राइब कर दियंतु जानलो कि एई बळा जदी वीडियो देखिया चाहते आमे एते कष्ट करछु प्लीज कर देबे आ चलंतु को बळा साउंड तो आछी आपन माने सुनिबा आ आपन माने फर्स्ट गूगल टाइम देखि दियंतु तापर वीडियो कंटिन्यू करिया दे तो मोबाइल ला दे बाहर करे हेलो गूगल अभी टाइम कितना हुआ आउ कौन कहमी आपण मानू आउ किसी प्रूफ देखेबी ना कौन करमी आपण माने कहबे निश्चय कमेंट रे आउ कौन करिया को पड़ियो मते आपण माने को प्ले करिया पई हेले हो तो हम आपण माने चालंतु देखिबे माने फास्ट आ मुहटा को आपण माने देखि दियंतु जान लगे ए प्रदर्शन हैला आई एम बबुलू हां चलो चलो ता भी चलो पूरा भाई डेंजरस लागु सत्य कथा पूरा गाइस सत्तर कहि दोजी माने खतरनाक है जगहटा कौन बे गछ उपरु के डेइला बे माकड़ फंकड़ तो गोटे डेइला बे गछ उपरु केते बिलुआ साउंड को भुकुना दे बिलुआ उरा बंद हो गले माकड़ फंकड़ डेइले ना मादळ डेइला बे सोहा ओ चल आगु चल एठी सोला के गोटे अछि गछ डेउची हेई बे देख सडेउ जो चल आगु चल टमाटर देखि सा कोहला जगाटा भी जागा खतरनाक समाधि भी खतरनाक सा कोन बंधा ही जिवे सेठी गुडे हे प्रभु आगु चल तो गाइस आपण माने देखि पारथुबे कोबळे माने आछी बैकग्राउंड रो बिलुआ भुकिया साउंड आ देखंतु ये सब माया मत लागुची इरे ये पळिया भी सा कोन बेगुरा आ पुर के गोटे अछि बोदे ए फांका गए बाळ शीघ्र आइबी ना के कुआड ना दीदी के कुआड ना दे सोला इरे गछुरा एमिति कोन हलु जिबे बांस गछुरा सासो सो चल चल देखिए बाळ सबु गछुरा हलु जिबे एमिति गछु डेंडेंगा आम कतिके आसुची माकड़ ना माकड़ की कोन तमे टिकरी सही गछडा हलुजी ना हां बा तो बाउंस गछुरा डर लागु जिबे देख किति जोर हलु जिबे पूरा से देखनी बे बाळ इपुडुका नियाडानी साला रहबे सब डेंडेंगा कि गोटे आसुची आपण सब किए गोटे डेंडेंगा आम पछपटे आसुची बे ना
ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ବସିବି ରବି 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 ବେ ବେ ଏପଟ ଇଆଡେ 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 ଦେଖିଲୁ ନା ନା ମାନି 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 ହିରେ ହଁ ବେ ହଁ ବି ସେଠି କିଏ ବସିବେ ଏପଟୁ ଗାନି ଏପଟୁ ଗାନି ଏପଟୁ ଗାନି ଏପଟୁ ଗା ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ 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 ଦେଖାଉଛି ନା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ନା ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ବେ ହେଇ ବେ ହଁ ହିରେ ହଁ ବେ ହଁ ବି ସେଠି କିଏ ବସିବେ ଏପଟୁ ଗାନି ଏପଟୁ ଗାନି ଏପଟୁ ଗା ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେ ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ 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 ଦେଖାଉଛି ନା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ନା ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ବସିଛି ବେ ହେଇ ବେ ହଁ ବି ଚାଲ ହଁ ବି ବାଳ ପଳିଆ ହେଇ ବେ ବିଲୁଆ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଜୋର ଆସୁଛି ବେ ବସିଛି ସେଇଠି ହଁ ବି ନା ବି ନାହିଁ ବି ଅଛି ବା ସେଇଠି ନା ବି ଆସୁନି ଦେଖିବୁ ଇରେ ବାଳ ଏଠି ବେ ଏଠି ଛାତିରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବେ କିଏ ଆସିବି ପଳିଆ ଏ ଜାଗାରୁ ଖସବେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଦେଖିଲୁ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ହଁ ବା କଣ ବେ ବାଡି ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ରବି ହଁ ବି ବାଡି ବିଶାଳ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଗଛଟି ମାନେ ଏଠି ଗଛ ଉପରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡେଉଁଛି କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ନା ଏ ଭାଉଁଶ ଗଛଟା ହଠାତ୍ କାଁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦେଲା ହଁ ବା ବାଉଁଶ ଟା ମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଇଆଡେ ବାଉଁଶ ଟା ମୋ ସହିତ ଆସୁଛି ମାନେ ଏଟା ଅତୃପ୍ତ ବେ ମାନେ ଆମେ ପିଛେ ଯଦି ହଠାତ୍ କିନା ନ ବୁଲେଇକି ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ବାଉଁଶଟା ଆମ ସହିତ ପିଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତା ପଛକୁ ବୁଲାନି କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଯେ ଆତ୍ମାଟା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଦେଇଛି କି ବେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ମୋର କଣ ବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଏଟା କଣ ବେ ତୁ ଆସ ଆଗକୁ ଆ ଏରା ସବୁ କଣ ମଦ ବୋତଲ ପଡିଛି ପିଇଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛି ଦେଖ ଆମ ପଛରେ ଦେଖ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଯାଇନି କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପଛରେ କିଏ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରୁଛି ନା ହଁ ବା ଇଶଳା କଣ ବେ ଧଡ ଖଡ ହଉଛି ଆହୁରି କିଛି ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ନା ଯିବା ଦେଖି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଆସ ପଛକୁ ମାନେ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ବେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ହଉ ଆସ ଚାଲ ତାହେଲେ ପଳେଇବା ରହିବାନି ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଲୁ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖାବା ତୁ ପଳେଇବା ଆଉ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ